रेगिस्तान की रेत, गर्म हवाओं के तूफान और तारीख के औराक, यह सऊदी अरब जहां एक खानदान ने इक़्तिदार की ऐसी बुनियाद रखी जो आज भी कायम है। ये खानदान है आले सऊद, दुनिया के सबसे ताकतवर शाही खानदानों में से एक। आइए सुनते हैं 1932 से लेकर आज तक की पूरी दास्तान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं दास्तान वक्त। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। 1932 में अब्दुल अजीज बिन अब्दुल रहमान आले सऊद ने सऊदी अरब की बुनियाद रखी। उन्होंने नजद, हिजाज और दीगर कबाइल को अपनी क़यादत में मुत्तहिद किया। ये पहला मौका था जब अरब के सहराओं में एक जदीद रियासत वजूद में आई। अब्दुल अजीज का लक़ब बानी सऊदी अरब करार पाया। इब्तिदाई दिनों में सऊदी अरब गरीब था। ज्यादातर मईशत खजूरों और हाजियों पर चलती थी, लेकिन जल्द ही एक दरियाफ्त ने सब कुछ बदल दिया। तेल 1938 में दमाम के इलाके में तेल के चश्मे फूटे। ये दरियाफ्त सऊदी अरब की तकदीर बदलने वाली थी। अब्दुल अजीज ने अमरीकी कंपनी आरामिको से मुआहदा किया। ये मुआहदा बाद में सऊदी अरब को दुनिया के तेल का बादशाह बना गया। अब्दुल अजीज का दौर 1953 तक रहा। वही दौर था जब आले सऊद खानदान ने ताकत की जड़ें मजबूत की। 1953 में अब्दुल अजीज के बाद उनके बेटे सऊद बादशाह बने। उनके दौर में शाही खराजात बहुत बढ़ गए। महलात की तामीर, शाही ऐशो इशरत और फजूल खर्चियाँ आम हुई। मुल्क में तरक्की की रफ्तार कम रही और मसाइल बढ़ते गए। शाह सऊद के दौर में तालीमी और सेहत के इदारे जरूर बने, मगर करप्शन का तासुर ज्यादा रहा। आखिरकार 1964 में खानदान ने फैसला किया कि उन्हें हटा दिया जाए। यूं उनके भाई फैसल बादशाह बन गए। 1964 में शाह फैसल ने इक़्तिदार संभाला। फैसल इस्लाहात पसंद थे। उन्होंने स्कूल, यूनिवर्सिटियां और अस्पताल बनाए। उन्होंने खवातीन को तालीम की इजाजत दी, जो उस वक्त एक इनकलाबी कदम था। 1973 की अरब इसराइल जंग में उन्होंने अमेरिका और यूरोप पर तेल की पाबंदी लगा दी। ये पाबंदी दुनिया भर के लिए जिलजिला साबित हुई। फैसल इस्लामी दुनिया के हीरो बन गए, लेकिन 1975 में एक खानदानी साजिश में उन्हें कत्ल कर दिया गया। फैसल का कत्ल आज भी सऊदी तारीख का सबसे अलमनाक लम्हा समझा जाता है। फैसल के बाद उनके भाई खालिद बादशाह बने। उनका दौर ज्यादातर अमन व सुकून का था। तेल की दौलत से सऊदी अरब ने जबरदस्त तरक्की की, लेकिन 1979 में एक बड़ा सान्या हुआ। जहीमुल तैयबी और उनके साथियों ने मक्का मुकर्रमा में खाना काबा पर कब्जा कर लिया। ये बगावत 2 हफ्ते जारी रही और हजारों लोग मारे गए। इस वाक़े ने सऊदी रियासत और शाही खानदान को हिला दिया। उसके बाद शाही खानदान ने मजहबी उलमा को ज्यादा ताकत दी। 1982 में शाह फहद बादशाह बने। उन्होंने सऊदी अरब को जदीद बनाने की कोशिश की। उनके दौर में शाह फहद को खादिमुल हरमैन शरीफैन का लक़ब मिला। 1990 में जब इराक कुवैत पर हमला किया तो सऊदी अरब ने अमेरिका को अपनी सरजमीन पर फौजी अड्डे बनाने दिए। ये फैसला बहुत मुतनाज़ा था, लेकिन उसी ने सऊदी अरब को खित्ते में अमेरिका का अहम इत्तेहादी बना दिया। फहद के दौर में शाही खानदान ने बेपनाह दौलत कमाई। महलात, निजी जहाज और दुनिया भर में सरमायाकारी बढ़ी। 2005 में शाह अब्दुल्ला बादशाह बने। उनके दौर में कुछ अहम इस्लाहात की गई। खवातीन को वोट डालने का हक मिला। तालीम और अस्पतालों पर सरमायाकारी बढ़ी। उन्होंने किंग अब्दुल्ला इकोनॉमिक सिटी जैसे बड़े मंसूबे शुरू किए, लेकिन साथ ही इंसानी हुकूक की मामलात पर आलमी दबाव भी बढ़ता गया। 2011 की अरब बहार के दौरान सऊदी अरब ने अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए सख्त इक़दाम किए। शाह अब्दुल्ला का दौर 2015 तक रहा। 2015 में सलमान बादशाह बने। उन्होंने अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान को वली अहद बनाया। मोहम्मद बिन सलमान यानी MBS से आज असल में सऊदी अरब के सबसे ताकतवर रहनुमा हैं। MBS ने विजन 2030 मंसूबा मुतारिफ कराया। उस मंसूबे का मकसद मईशत को तेल पर इन्हिसार से निकाल कर सियाहत और सरमायाकारी की तरफ लाना है। उन्होंने खवातीन को ड्राइविंग की इजाजत दी। सिनेमा घर खोले गए और खेलों के बड़े इवेंट से सऊदी अरब में मुनक़िद होने लगे। ये सब सऊदी अरब की तारीख में पहली बार हुआ।
لیکن ساتھ ہی ان کے اقدامات پر تنازعات بھی ہوئے۔ یمن کی جنگ نے سعودی عرب کی ساکھ کو نقصان پہنچایا۔ 2018 میں صحافی جمال خاشقجی کے قتل نے عالمی سطح پر MBS کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا۔ اس سب کے باوجود MBS نے اپنی گرفت مضبوط بنا لی۔ آل سعود خاندان کی تعداد آج 15,000 سے زیادہ بتائی جاتی ہے۔ اس خاندان کے پاس دنیا کی سب سے بڑی تیل کمپنیاں آرامکو ہے، دنیا بھر میں محلات ہیں، نجی جہاز ہے، مہنگی گاڑیاں، یورپ میں مہنگے محلات اور فرانس میں قلعے ان کے عیش و عشرت کی جھلک ہے۔ آرامکو کی مالیت خربوں ڈالر ہے۔ شاہی خاندان کے افراد کے پاس پیرس میں ایک محل، لندن میں پرتعیش گھر اور فرانس میں دنیا کا سب سے مہنگا قلعہ خریدنا، یہ سب آل سعود کے شاہی طرز زندگی کا حصہ ہے۔ ایک وقت میں محمد بن سلمان نے دنیا کی سب سے مہنگی پینٹنگ خریدی۔ یہ عیش و عشرت سعودی شاہی خاندان کو دنیا کے امیر ترین خاندانوں میں سب سے اوپر رکھتی ہے۔ آل سعود کی طاقت صرف دولت میں نہیں بلکہ سیاست میں بھی ہے۔ اسلام کے مقدس مقامات مکہ اور مدینہ انہی کے کنٹرول میں ہیں۔ اسی وجہ سے دنیا بھر کے مسلمان ان کے اثر سے متاثر ہوتے ہیں۔ امریکہ اور مغربی دنیا بھی انہیں اپنا قریبی اتحادی مانتی ہے۔ سعودی عرب تیل کی سیاست کے ذریعے دنیا کی معیشت پر اثر ڈالتا ہے، لیکن آل سعود کو کئی چیلنجز بھی ہیں۔ یمن کی جنگ، ایران کے ساتھ متنازع اور عالمی انسانی حقوق کے الزامات۔ اندرون ملک نوجوان نسل بھی زیادہ آزادی چاہتی ہے۔ سوشل میڈیا کے دور میں سعودی عوام اپنی رائے زیادہ کھل کر دینے لگے ہیں۔ یہ سب شاہی خاندان کے لیے نئے مسائل پیدا کر رہا ہے۔ آج آل سعود ایک فیصلہ کن موڑ پر کھڑا ہے۔ اگر ویژن 2030 کامیاب ہوا تو سعودی عرب ایک جدید ریاست بن جائے گا، اگر ناکام ہوا تو مشکلات بڑھ جائیں گی۔ دنیا کی نظریں MBS اور ان کی پالیسیوں پر لگی ہیں۔ سعودی عرب کا مستقبل انہی فیصلوں پر منحصر ہے۔ یہ ہے کہانی آل سعود کی، 1932 کے ریگستان سے 2025 کی جدید دنیا تک۔ ایک ایسا خاندان جو وقت کے ساتھ بدلتا رہا مگر تخت اور تاج پر اپنی گرفت قائم رکھے رہا۔ ان کی دولت بے حساب ہے، ان کا اثر ناقابل تردید، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ کوئی سلطنت ہمیشہ نہیں رہتی۔ یہ سوال ہے، کیا آل سعود ہمیشہ قائم رہے گا یا وقت کا پہیہ ایک دن اس عظیم خاندان کو بھی بدل دے گا؟ جواب آنے والے وقت میں چھپا ہے۔ فی الحال دنیا ان کے شاہانہ طرز زندگی کو حیرت سے دیکھ رہی ہے اور طاقت کے اس کھیل میں آل سعود اب بھی سب سے آگے ہے۔ یہ تھی داستان آل سعود کی، ریگستان کی ریس سے اقتدار کی چوٹی تک۔ داستان وقت پر اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب، لائک، شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں دوسری ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔